تثبيت ناي مقابر مستر صحافي برهة تصفاي عقوة استحات متولو عامة مرات شحن تشعات ميتن سمانيان تشعاتن رياض سعودية كالاي حتام كلتا شحن عسران لندن عد انجليز امور داتا قصات نايز مصحف سفيرو زركب مزازم حساباتن ملأخت دراسن بمنباب نزا مصحف ابزخ نزازما وسلام اب عالم تازعابيتن زطعمتن قال سلام يا سلام مسفرات እግዚአብሔርን ሰናይ ተግባርን ጥራያት خيد ነዚ አዘይ አምንን ዘይፈቱን ሰብ የለን ግን ዓለም ደንበጉ ሓላሉ ስለዝኾነት ብሽም ሰላም ክንደይ ሰብ ክንደይ ፍጡር ሓሊቁ ክንደይ ክፋአትን ተንኮልን ቅትለትን ተፈጺሙ ሰላም ግን በመገድ ሰላም ጥራያት خبر አቱም ብሽም ሰላም ትሽቅጡ ሓያላትን ጨካናትን ፍጡራት ነዚ ህዝብ ዓለም ሰላም ሃብዎ ንሰላም بسلام بزيات العالم برهة تصفاي عقوة قد برخت نصندق علامانا ويك أبهان ديرانا أمبل بلي صندق علامانا دم سوءات كفلنا الكئنا دم سوءات كفلنا الكئنا ببعد النت بزح تقفيعكي عبرخا بزح كرتتلكي أمبل بلي كرع بدك أخي بولد ولدو كتحلو إخي نهزبنا نمريتنا نسماينا نبحرنا نلمعاتنا نسلطانينا مريح كتكوننا نحادنت نطرنا في نصنعات هزبنا أباخنا أمن ناباخنا نسجد صلالنا كلنا أمبل بلي صندق علامانا دم سوءات كفلنا الكئنا دم سوءات كفلنا الكئنا ناتنت نحارنت غوبز ودي قلكي بغلصمو بطببو لعل سقيلوكي كدننا اصللنا اب حد طرنيفكي شعات بهراتنا هيوت كفلنالكي بلغيدي بلبلبلي نلعل تغري عالم يفلطكي سلام ابسري انت نحنا مو حضر لنا حضري نزل عالم كبير كختنبري امبلبلي صندق علامانا دم سوءات كفلنا الكئنا دم سوءات كفلنا الكئنا هيا بلي أنجيكي نسرح قسقسي نمعرنت نحادنت سرعات ديمقراسي معرئنا مو حادئنا مو دك حانت فلسي كم مأسر ما دو ترنفنا مو ديبنا بنحسي متان كردو تتاريخ إذا حدش تولدي حقوفيو ترنفيو أمهريو جغننت ولدي بخمي كمز مصاخي زاتخ عدي مراحيت ناي سلام حباريت منقدي أمبل بلي صندق علامانا دم سوءات كفلنا الكئنا دم سوءات كفلنا الكئنا برعن خلاشن كسعرات تخوينا جبتنا هاوري قدم كسعر اللوا هاوري تسعر اللو بممهاريو بمنبابيو سلازي إدناب كند ترمز نايبيران حزلو مصحف نحزلو من باب برها تصفى عقوة ملختي نام ملاء سنة وباويان إرترا
ንሓንቲ ሃገር ሓያላት ስነ ጥበባውያን የድልይዋ ንሕብረተሰብ ናብ ቁኑዕ መገዲ ዝመርሕዎ ስነ ጥበባውያን እዮም ምኽንያቱ ነጸብራቕ ህዝቢ ናብ ህዝቢ ብቐሊሉ ስለ ዘሰጋግርዎ ህዝቢ ዓይኑ ክነቅሕ ምስ ምዕባለ ዓለም ከም ዝኸይድ ዝገብርዎ ስነ ጥበባውያን እዮም ስለዚ ደረስቲ ገጠምቲ ተዋሳእቲ ደረፍቲ ተረኽቲ ሰኣልቲ ማሰኛታት ወየ ባህልቲ ባህላዊ ክዳን ሰፈይቲ ኮታ ኩሎም ኣብ ስነ ጥበብ ሃገርና ትዋስኡ ተጠርኒፍኩም ንምዕባለ ሕብረተሰብና ኣበርቲዕኩም ጸዓሩ ስጋዕ ሕጂ ድሕሪ ማሕበር ቲያትር ኣስመራ ማለት ማታኣ ንማታኣ ዝኣመሰለ ናይ ሙዚቃ ማሕበራት ኣይትራእየን በጃኹም ስነ ጥበባውያን ካብ ሓይሉ ብረት ዝሕየል ንማሕረሻን ንኻላሽንን ብርዕ ጥበባውያን ክትዓጽፍ ከም እትኽእል ኣሚንኩም ብኹሉ ክእለትኩም ኣበርቲዕኹምን ተጠርኒፍኩምን ክትሰርሑን ንህዝብኹምን ሃገርኩም ከተንቅሑን ከተበራብሩን ብፍላይ ነዚ ሓድሽ ወለዶ ይላበወኩም በርሀ ተስፋይ ዓጓ ሰብ በኣርኣያ ስላሴ ተፈጥረ ፍጡር እኳ እንተኾነ ዓለም ደም በኣራዊት ከም ምዃና መጠን እቲ ዝሓየለን ጨከነን ሙኩሕ ኣራዊት ግን ሰብ እዩ እዚ ግን ሕያወትን ጸሎተኛታትን የለውን ማለት ኣይኮነን ዓለም ምእንተኦም እያ ትኸይድ ዘላ ሰብ ሓላል ሰብ ከዓ ርጉም እዩ ዓለምና ንህዝባን ጥሪታን ዘብልዕ ዝኣክል ሃብቲ ኣለዋ ንኸምኡ ከዓ ተሰሪሓን ተዳልያን ሃብቲ መሬታን ባሕራን ኣየራን ንደቂ ሰባት ካብ እኹል ንላዕሊ እዩ ብስስዕቲ ደቂ ሰባት ብበዓል ኩሉ ንዓይ ባህልቲ ግን ህዝቢ ዓለም ጾሙ ክሓድር ጀሚሩ ኣሎ ሓደ ሰብ ዝሃብተመን ተሃብተመ ባጤራ ተደሪሩ ወይ ወርቂ ኾሊሱ ኣይሓድርን እዩ ናብ እንጌራ እዩ ዝምለስ እዚ ኩሉ ጉያ ንወረስቲ እምበር ንኣካቢ ይኮነን ሚልዮን ወይ ቢልዮን ክትበልዕ ዕድመ የለን ንኸርድኡ ክሕግዙ ዝግብኦም ምርዳእ እቲ ዝበለጸ መንገዲ ንናይ ምንባር ኣብ ዓለም ከለኻ እዩ ምኽንያቱ ህይወት ሓጻርያ ርኢቶታት ካብ ኣንበብቲ ሓደ ካብ አንበብቲ መጽሓፍ ኣንቢቡ ዝሃበን ርኢቶ ከምዚ ይብል ንሕሉፍን እዋናውን መልእኽታ ተቐኒታ ብዘይምነው ግጥምታት ወቂባ ብውሕልነት ተጻሕፈት ብልጽቲ ድርሰትን ኪኖ መቃልሕ ምስጢራት መቃብር ኣብዛ ምሩጻትን ማንታን ጻንታን ምእንቲ ናጽነት ዘወፈየት ኤርትራ መጽሓፍ ናይ መቃብር ምስጢር ኣብ መንጎ ስዋኣትን ተረከብቲ ሕድሪ ህልዋትን መላግቦ ሰንሰለት ኮይና ራእይ ናይ መጻኢት ኤርትራ ከተለልይ ትሕግዝ መጽሓፍ እያ ስለዚ ብወገነይ ዛ መጽሓፍ እዚኣ ሓንቲ ካብተም ዘንበብክዎን ዝፈትዋ መጽሓፍ እያ ደራሲ በርሀ ተስፋይ ዓጓ ኣብ ትሕዝቶ ናይዛ መጽሓፍ እዚኣ ስውእ ብዓይኒ ስዋኣት ጥራይ ዝርአ ክዛረብን ክንቀሳቐስን ከም ዝኾነ ገይረ ኣቕሪበየ ኣለኹ እንተኾነ ስውእ ተሰዊኡ ከም ብሓድሽ ተንሲኡ ክዛረብን ንክንቀሳቐስ ዘይኽእል ምዃኑ ትፈልጥ ኢኻ ናብ ካልእ ዓለም ነገርነት ከም ዝቕየር ማንም ዘይስሕቶ እዩ እዛ ትጽቢት ናይ መቃብር ምስጢር ዘርእስታ መጽሓፈይ ግን ግቡእ ተልእኾ ኸኣ ክትፍጽም ብማለት ብዝዛረብ ስውእ ኣስከሬን ገይረ ብሓሳብ ዝኸይድ መልእኽቲ ኣቕሪበየ ኣለኹ እሞ ንሓሳባታ ንምርዳእ ደኣ እምበር ስውእ ብምዝራቡ ክትግረማ ይጽበየካን ልቦወለድ ብምዃና ንኽተተባብዓኒ ብልበ ይምነ ኣነ ተጋዳላይ ተሓኤ ኣብ ዝነበርኩሉ እዋን ብ1978 ዓመተ ምህረት ኣብ ድፍዓት ዓዲ ጎንበሎ ዓደም ነገር ዓዲ ሓሙሽተ ከለኹ እዩ እዚ በቕሎ ሓሳብ ዝ ናይዛ ልቦወለድ ጽሕፍቲ መበገሲ ኮይናትኒ ካብኡ ተበጊሰ ከዓ ናተይ ራእይ ኤርትራ ከም ትዕወትን ብመን ከም ትዕወትን ቀጻሊ ጉዕዞኣን ብራእይ ናተይ ስጋብ ድሮ ናጽነት ብሓሳብ ኣብጽሕያ ትሕዝቶኣ ከምቲ ዝገልጾ እንታይ ትጽቢት ናይ መቃብር ግን ኣንቢብካ ተረዳእዮ ሕድሪ ስዋኣት ክንብል ከለና እንታይ ማለትና እዩ እንታይ እዮም ግዲ ተላብዮም ሓሊፎም ኣግባይ ንሕልናኻ ሓቀኛ ትንታኔኡ እንታይ ምዃኑ እትትብሎ ዘይኮነስ እቲ ኣብ ልብኻ ዘሎ እዩ ትጽቢት ናይ መቃብር ምስጢር ደራሲ በርሀ ተስፋይ ዓጓ وكل بايته مثل حاضر زوالو
بسرات نفكرت نباب مصحفتي إرتراويان أوصا هاجر أبي كنركب نخلي لكم تشجروا السبات وحدات يكونكمن نزف التحن من داي بزتخال متن أو وشتا هاجرنا وصان زحتم مصحفتي ناب أنببتن مقراب نزحال فشم وانتعمتات كي تحللوا كابز سرحو تكالات بقدام نتسرع سميات محتمن مكفال مصحفتي إرتراويان يوم أمربب حبريتا سميات.com ناب أمريكا كندا هاجرات إيروبان زلاخو لعلي 450 عينت مصحفتي بأشحات قدحات يركبهم سميات مشطا مصحفتي مبوقلاوያን مصحفتي بناي ترجم مصحفتي توحيطم كيترفو زي تأدن ጻሪ يكايد مرأያ ናይ ዝኸኣ ታሪኽ ህይወት ሓርበኛ ቦና ወልደ አብ ወልደ ማርያም ትኮ ይሕደጎ ኪዳነ ክፍሉ ዓብደል ቃድር ከቢረ ሼኽ ኢብራሂም ሱልጣን ዶክተር ፍጹም ገብረ ስላሴ ጠበቃ ጸጋይ ኢያሱ አዝማች በርሀ ገብረ ኺዳን ብላታ ካሕሳይ ማሉ ጀነራል አማን ዓንዶም ብርሃን አብ ጸልማት ወዘተ ዝኣመሰሉ ልዕሊ 35 መበቆላውያን መጽሐፍ ተሕቲሙ ኣብ ምክፍፋል ይርከባሎም ሰማያት መሸጣ መጽሐፍቲ ዝርግሐ መጽሐፍትን ምድንፋዕ ንቕሓት ኤርትራውያን ክብን ምባልን ንኤርትራውያን ጸሐፍትን ደረስትን ምትባዕን ኣብ መላ ዓለም ምስ ዝርከቡ ኣብ ምሻጥን ምክፍፋልን መጽሐፍቲ ኤርትራውያን ዝነጥፉ ውልቀ ሰባትን ትካላትን ተረዳዲኡ እናሰርሐ ንዕብየት ስነ ጽሑፍ ሃገርና መሪሕ ተራ ምጽዋት ይርከብ ናይ ቅድምን ሓድሽ መጽሐፍትን ምርካብ ምርጫኹም ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ንዝመደበሩ ሰማያት መሸጣ መጽሐፍቲ ይኹን ምርጫኹም ዘዳለኹም መበቆላው ጽሑፋት በመልክዕ መጽሐፍ ናብ አንበብትን ምቕራብ ሰማያት መሕታምን መክፋልን መጽሐፍትኹም ብዝደለኹም ዓይነት ወረቐትን ገበርን ብርትዓዋ ጋሕቲሙ ከረክበኩም ይኽእል ማኣስ ዝጥራሕ صحفكم كإلا قنقا خحلفو حجز أرتعتن ندف جبرن زسرحلكم كإلاتات أب مرخابون حجز كنجبر نخل بزحنا بسرحنا كتعقبهم